बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी मार्केट में एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया। एलपीजी की कीमत में $92 फी मेट्रिक टन इजाफा हो गया है। एलपीजी 464 से बढ़कर $556 फी मेट्रिक टन पर पहुंच गई। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों ने मजीद ₹10 फी किलो कीमत में इजाफा कर दिया है। एलपीजी की कीमत ₹210 से बढ़कर ₹220 फी किलो होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹120 तक का इजाफा हुआ। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹450 फी किलो इजाफा। बढ़ती कीमत के मद्देनज़र एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा। घरेलू सिलेंडर 2495 की बजाय ₹2615 में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब पेट्रोल ₹10 और डीजल ₹22 लीटर तक महंगा करने की तैयारियां। कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई। मजीद अहवाल जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। खदशा है कि रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत में ₹10 और डीजल की कीमत में ₹22 तक का इजाफा हो जाएगा, जिसके पेश नज़र शहर भर के जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स है वहाँ पर शहरियों का रश लग चुका है। बाइक्स की लंबी कतारें मौजूद हैं जो कि पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, जबकि जो बेशतर ऐसे भी पेट्रोल पंप्स हैं जहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। लेकिन वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म है उसकी हदायत के बाद ही इस पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाएगा, ऐसा ज़राए के मुताबिक पता चला है। जबकि यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो कि शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए क्या देखते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या नुकसान होगा और इस हवाले से क्या नुकसान ये जी कि हर चीज़ महंगी। आपका पेट्रोल महंगा हो गया तो आपकी हर चीज़ महंगी होगी। आपका स्टोर का सामान जो घरेलू अशिया ज़रूरत है वो जब स्टोरों पे आएगा कैरेज महंगी हो जाएगी उसकी, तो गरीब आदमी मरेगा जी। हुकूमत बाला को क्या फ़िक्र है, उनको कोई टेंशन नहीं है। ₹20 अभी 15 दिन पहले महंगा हुआ था, आज फिर 10-20 रुपये महंगा कर रहे हैं, तो गरीब आदमी मर जाएगा, इनको क्या फ़िक्र है जी। अभी आप मुझे बताइएगा मुतालबा आपका क्या है, आप क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या किया जाए? हमारा मुतालबा यही है जी कि पेट्रोल को कम से कम कुछ नहीं महंगा करने की बजाय 250 की रेंज में तो ले आएँ। कम से कम इतना तो हो। आज डॉलर भी महंगा हो गया है, पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है, कौन से अवान में का है लोग बैठे कर रहे हैं। ये गरीब आवाम मर रही है यहाँ पे। मैं 6 पेट्रोल पंपों पे गया हूँ, पैसे लेके फिर रहे हैं और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, महंगा भी नहीं मिल रहा है। लोग स्टॉक किया हुआ, उन्हें पता है कि रात को 12 बजे महंगा हो जाना है, वो 10-10, 20-20 रुपये। तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर, डॉलर ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा ₹300 का हो गया। इंटर बैंक में डॉलर ₹3.02 इजाफे के बाद ₹291.51 पर बंद हुआ। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में ₹900 फी तोला का इजाफा रिपोर्ट किया गया है। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर ₹3.02 महंगा होकर ₹291.51 का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा होकर ₹300 पर पहुंच गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर ₹288.49 से बढ़कर ₹291.51 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा होकर ₹300 पर पहुंच गया। इसी तरह ओपन मार्केट में यूरो ₹1 महंगा होकर ₹325, बरतानवी पाउंड ₹4 इजाफे से ₹380, अमारती दिरहम ₹1 महंगा होकर ₹83.50 और ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 75 पैसे इजाफे से ₹80 का हो गया। शहर के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में ₹900 फी तोला इजाफा हुआ, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना ₹2,23,500 में फरोख्त हुआ। 22 कैरात फी तोला सोने के निर्ख ₹2,04,875 रहे। इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत ₹1,95,563 रही। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया अब सस्ती न रहीं। कीमतों में वाज़े इजाफे के बावजूद सस्ते घी और ऑयल चीनी की फ्राहमी को यकीनी ना बनाया जा सका। मंगल के रोज भी यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा, सस्ता घी और ऑयल गायब रहा। फाक की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बेलगाम छोड़ने के बावजूद भी अशिया ज़रूरिया की तसलसल के साथ फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। मंगल के रोज शहर के यूटिलिटी स्टोर सस्ते आटे, चीनी, घी और ऑयल से खाली रहे। इन बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स पर हूँ का आलम रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारों में लगने वाला गरीब तबका कीमतें बढ़ने से जरूरियात जिंदगी से महरूम हो गया। शहरियों ने कहा कि आटे की कीमतें दुगना करना और चीनी की कीमत में 55 और घी ₹25 महंगा करना गरीब के साथ जुल्म है। लेस्को का बिजली सार्फिन से धोखा, गलत बिलिंग, नेपरा का नोटिस, कंपनी को 20 करोड़ जुर्माना करने का फैसला। बिजली चोरी को छुपाने, लाइन लॉसेज मुरतब करने के लिए गलत बिलिंग की गई। मीटर्स की रफ्तार कम होने पर 2 माह की बजाय 6 माह तक बिल चार्ज किए गए। नेपरा ने गलत बिलिंग करने पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है।
کہ وزیر اعلیٰ کے اسپتالوں کے دورے کے اثرات میو اسپتال میں 4 جدید نیورو سرجری آپریشن تھیٹر اور 8 بیڈ پر مشتمل جدید ICU تیار کر لیا گیا ہے۔ منصوبے پر 8 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایت پر میو ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نیورو سرجری آپریشن تھیٹرز اور ICU کا منصوبہ مقررہ مدت سے 6 ماہ پہلے مکمل ہو گیا۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ 38.5 کروڑ روپے کی لاگت سے نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں 4 جدید ماڈیولر آپریشن تھیٹرز اور 8 بیڈز پر مشتمل جدید ICU تعمیر کیا گیا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ذاتی دلچسپی سے منصوبہ قلیل مدت میں مکمل کیا گیا ہے اور اب میو ہاسپٹل میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نیورو سرجری کی سہولت مریضوں کے لیے میسر ہے۔ یہ 150 سالہ ہیریٹیج بلڈنگ ہے، یہ میو ہاسپٹل کا ہے۔ اگر آپ اس وقت عمارت کو دیکھیں تو آپ کو بالکل نہیں ایسا لگے گا کہ یہ شاید یہ کوئی پرانی بلڈنگ ہے۔ یہ اسی بلڈنگ کے اندر ایک نیا اسٹرکچر ہم نے سارا کھڑا کیا ہے اور اس پہ جس بھی آپ نے بتایا کہ 38.5 کروڑ روپے اس کے اوپر صرف ہوا ہے اور یہاں پہ مکمل طور پہ 4 جدید ترین ماڈیولر آپریشن تھیٹرز بنائے گئے ہیں۔ نشہ آور اشیاء کا دھندا روکنے کا ٹاسک پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کا کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی کا روشن گھر رائیونٹ کا دورہ، نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنے کا مشن، نگران وزیر اعلیٰ نے ایک اور بیڑا اٹھا لیا۔ نشے میں تنہا رہ جانے والوں کو اچھا انسان بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ محسن نقوی نے رائیونٹ میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کا جائزہ لیا۔ روشن گھر میں دی جانے والی سہولیات کا بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نشے کے عادی افراد کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم دیا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اچانک LD آفس پہنچے، 1 منٹ سیل میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا پوچھا۔ موقع پر موجود افراد نے درخواستوں پر سنوائی میں تاخیر کی شکایت کر دی۔ محسن نقوی نے مسائل کے حل کا یقین دلایا۔ بزرگ شہریوں کو NOC ان کی دہلیز پر پہنچانے کا حکم دیا۔ اوورسیز کے مسائل 10 دن میں حل کرنے کا بھی کہہ دیا۔ سیکرٹری سوشل ویلفیئر، سیکرٹری صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، کمشنر لاہور ڈویژن سمیت دیگر شخصیات بھی نگران وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھیں۔ سعود بٹ، City 42 لاہور۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے جناح اسپتال کے OPD کا بائیکاٹ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے گارڈز پر جعلی FIR کروائی گئی اور 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی سنوائی نہ ہوئی۔ اگر مطالبات منظور نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ علاج نہ ملنے پر مریضوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پہلے ہی مہنگائی نے جینا حرام کر دیا، ایسے میں مفت علاج سے بھی غریب محروم ہو گیا۔ ہم اتنی دور سے کرایہ لگا کر آئے ہیں، آگے سے علاج ہی نہیں مل رہا۔ یوم آزادی کے موقع پر 2 روزہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 912 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہر میں یوم آزادی کے موقع پر بھی ٹریفک حادثات نہ رک سکے۔ 13 اور 14 اگست کو 2 روز کے دوران 912 افراد زخمی ہوئے اور 3 اموات کی تصدیق کی گئی۔ 13 اور 14 اگست کو شہر میں ہونے والے سینکڑوں ٹریفک حادثات کے 502 زخمی جنرل ہسپتال میں علاج کے لیے لائے گئے۔ میو ہسپتال میں 270، سروسز ہسپتال میں 87، جناح ہسپتال میں 31 اور گنگا رام ہسپتال میں 22 زخمی طبی امداد کے لیے لائے گئے۔ جناح ہسپتال میں ٹریفک حادثات سے 2 اور سروسز ہسپتال میں 1 شہری کی موت کی تصدیق کی گئی۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج بھی نیب نہ پیش ہوئے۔ عثمان بزدار سانحہ 9 مئی کے بعد سے سامنے نہیں آئے ہیں۔ نیب نے عثمان بزدار سے 22 سال میں بنائے جانے والے اثاثہ جات کی مکمل تفصیلات مانگ رکھی تھی۔ نیب لاہور نے عثمان بزدار سے 2000 سے 2022 کے تمام اثاثہ جات کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ عثمان بزدار آخری مرتبہ 2 مئی 2023 کو نیب لاہور میں پیش ہوئے تھے۔ PTI کارکنان کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران اس کے والد کی ہلاکت کے واقعے میں کوئی صداقت نہیں۔ DIG آپریشن لاہور علی ناصر رضوی کی گفتگو، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ملزم ارسلان کی گرفتاری کے لیے پولیس اس کے گھر پہنچی تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ تھانے لیول پہ تو وہ سروسز جو کہ ایک جنرل یوٹیلیٹی کی سروسز تھی وہ ساری خدمت مراکز میں شفٹ ہو گئی، اور جو دوسری تمام کی تمام چیزیں ہیں جو FIR کے رجسٹریشن یا تفتیش کے مراحل ہیں، تو FIR کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ FIR کی رجسٹریشن کا تو یہ ہے کہ 15 کی کال پہ، دس از ویری امپورٹنٹ، 15 کی کال ہو اور 15 کی کال پہ اگر ہمیں 15 کی کال کرنے والا کہے کہ میں نے FIR نہیں درج کرانی، پھر بھی ہم اس کے گھر جاتے ہیں۔ اب یہاں تک لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 183 جونیئر افسران کی سینئر پوسٹوں پر تعیناتی غیر قانونی قرار دے دی۔ چیف سیکریٹری کو تقرریوں پر 1 ماہ میں نظر ثانی کا حکم۔
जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तनवीर सरवर की दरखास्त पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि SNGAD के तहत 17 मई 1982 और 1 मई 2000 के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। खाली पोस्ट पर कवानीन के तहत तकर्री की जाए। अगर ये किसी वजह से मुमकिन ना हो तो PSC रूल्स के तहत वक्ती तौर पर तकर्री की जाए। रूल 10A के अलावा सिविल मुलाजमीन के बड़े ग्रेड पर OPS के तहत तकर्री की कोई गुंजाइश नहीं। रूल 10A के तहत एक्टिंग चार्ज के तौर पर तकर्री की जा सकती है। दरखास्त गुजार ने कम स्केल वालों की सीनियर पोस्टों पर तैनाती के इकदाम को चैलेंज किया था। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कायद-ए-आज़म इंटरचेंज हार्ड पास मनसूबे पर पहुँच गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और दीगर भी हमरा थे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं सऊद बट से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आगे जो बेदियाँ रोड अंडरपास बनाया जा रहा है उसके दौरे पर पहुंचे हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मनसूबे की तामीराती कामों का जायजा लिया है। मुआयने पर काम करने की रफ्तार को मज़ीद तेज करने की हिदायत की है। इस मनसूबे की जल्द तकमील के हवाले से भी मोहसिन नकवी ने ये दरखास्त की कि जो डेट है इससे पहले ही इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाए, जिस पर आमिराती हुकाम ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मुकर्रर वक्त से पहले ही इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। नवाज इंटरचेंज गोल चक्कर के गिर्द 2 लेन पर मुश्तमिल 6 किलोमीटर लंबा अंडरपास तामीर किया जा रहा है। बेतिया रोड अंडरपास की कुल 896 फाइल में से 20 फाइल मुकम्मल कर ली गई हैं। ये वाज़ेह किया गया कि 44 में से 23 ग्रिड बेड्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी है। इस हवाले से बेलिया रोड नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडरपास की तमीर से यौमिया 1,20,000 गाड़ियाँ मुस्तफीद होंगी, ये ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग CCP लाहौर, डिप्टी कमिश्नर मुतलका हुकाम भी मौजूद। ठीक है सऊद बट, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।